Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Rosat TV, kita jumpa ke bes sada acara kajian Islam ilmiah si temana lit kaitan naras tauhid. Makana baswari perjumpaan ta enda rasukurka kita man Allah Subhanahu wa taala berikan kaman kita kesehatan, berikan kaman kita taufik. Makana sempat dengar kita baswari selasa enda jumpa ka bas acara kajian Islam ilmiah si tema nasi katakan dai lit kaitan naras tauhid. Enda permasalahan si sangat penting bas kita karena lit kaya kaitan na kebahagiaan ta pagi pergeluh bagi kapi pergeluh ta bas babo dunia enda bagi kapi pagi bas akhirat. Makana teruslah kita semangat kerina si pelajari agama tenda si tuhu-tuhuna gelah olahkah kita si amalkan ka si labo ia min ajaran Islam tapi mesra bagi dia bajelma misahkan sabas ajaran Islam enda sebab bagi ka pikitik-tik nari ia ence idahna ence tehna. Makana perlu kita belajar gelah dan si pilih-pilih ia apa yang ajaran Islam si ajarkan Nabi Muhammad SAW ras APK-nya ia si ajaran-ajaran si masukkan jelma ku ajaran Islam enda. Sebab kaipe ceritana karibas akhirat kerina amal ta bagi kaipe keyakinan ta bagi kaipe kerina amal ibadah ta ai standarna amal Rasulullah SAW adi cocok adi sesuai iterima adi lang. Makana gelah sesuai ke keyakinan ta, gelah sesuai ke kerina amalan ta, makana perlu kita belajar. Kak makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resabda ia besada hadis si Hasan Nina, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu ay wajib ia bagi ngukal muslim. Kita muslim, makan wajib men kita kerina si pelajarilah ilmu kai ilmu si pedeherna kita men Allah Subhanahu wa taala ilmu si sitah dan disebedakan kaya tauhid kaya kesyirikan bagi kapai sitah ya kaya sunnah bagi kapai kaya bid'ah. Kuulangi siti oleh kita biar mengi istilah bid'ah sebab bid'ah ini adalah bahasa Indonesia bagi kapai labo bahasa si harus kasih tadingkan. Sebab ini bahasa wahyu. Singatakan bid'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaipe ia disilalit kaitan nabas agama ta sekatakan bid'ah. Makana oleh kita biar bagi istilah bid'ah. Bagi kaipe bas akidah enda melalaya bid'ah tambahan-tambahan ia tapi sandarkan dengan ku Islam endam gundari kerina kewajiban ta si bedakan apa ia si ajaran Islam, APKP labo ya ajaran Islam. Ibaratna bas adat istiadat ta pedeba icampur-campurkan nge tapi perubahan tambahi kata Islam na go anggap ia ajaran Islam tapi labo kari ajaran Islam. Si rugi kari kita nge labo kari si jelma si ikuti adi jelma si ikuti ia si nanggung kerina kesalahan melukah kapan tetapi sebab kita kerina bertanggungjawabkan kerina amal ta masing-masing makana perlu men kita islamatkan diri ta lebih selamatkan ka kala. Bas perjumun ta si lewat masuk kita pembahasan kai nge rupa-rupa ibadah sebab pembahasan ta me ibadah ladan si ibaikan kecuali man Allah.
tabaraka wa ta'ala. Maka nalik pertanan kaikin contoh-contoh ibadah gelas sita si penerapan. Amin napi bagai gelas sita apa yang contoh ibadah si melala kala atau melala jelma i campur adukkan na dewa bekena man Allah, dewa bekena man jelma sekutu-sekutu ban man Allah Subhanahu wa taala. Melala contohna. Bersuari gundari engkak si pelajari rupa-rupa doa ibadah enda, doa res istighosah. Berdoa. Doa res istighosah. Mirip-mirip ngartina biasa ngisi bagi istighosah di doa me bahasa ngom siang kakerin. Adi istighosah adi si perdatekan jelma banna acara tertentu ya istighosah hendak banna li panggungna jekali kari sepanduk aras belakang arah belakang bagi sepanduk jabana bah tulisanna istighosah kubro ni nak bagelah enca li banna zikir-zikir tah kai krina engau aindam perlu si uji istighosah me ibadah tata carana pe harus sesuai harus tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bes pertemuan tersinggo lewat dau ngom si katakan syarat diterima ibadah. Doa me ibadah, istighosah pe ibadah. Makanya pertama ya harus ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begenda, berdoa kita doa ancaman Allah. Harus istighosa man Allah. Ai sada. Si kedua kan ia contohna serikah si sibanai harus siban Rasul sallallahu alaihi wasallam tahlang. Dan jika si modifikasi aja. Yang penting ibadah bagelang. Si tauhidkan Allah entah cara pelaksana KP harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Laukah kita nentukan saya sebab kita Rasul. Laukah tokoh agama, kiai, ulama, ajengan, tuan guru, tengku si istilah-istilah ia tokoh agama bes negara tenda, labu ia panutan bes tata cara peribadatan tenda. Tapi saya Rasulullah SAW. Makana lit sada kaidah rumusan bagi katakan si ikuti jelma enda labo perubahan individuna tapi kai si ikuti jelma sebab kesesuaian harus ajaran Islam makana adikari salah ia bes perbuatan nala si ikuti si ikuti individu men rasul nganca rasulullah ikuti kai kerana si banna si ikuti individu si mutlak ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Rasulullah makana sineun adi sesuai lit dalilna sesuai tuntunanna makana si ikuti si bannai labu pribadi na ya kesesuaian kai si bannai res tuntunan Islam baik ai rumusan sebaik si penting si perlu membantah kerina engkai menkap kerina pemirsa Rosak TV lit istilah fanatik bagai bagi usur istilah fanatik kain ikuti salah benar pelotah ikuti aja bagi fanatik ibelakangi siang dan malam istilahnya lit deba katakan nyawa ko enda pe ku serahkan men guru handai yang kok situhuna si perkataan sebagainya si perlu iluruskan sebab gua pe taita jadina men si kalak jelma labau mutlak kal si ikuti ya tapi sinen ia gua bes agama enda sinen ia gua laksanakan agama enda ada ibadah ia sinen sesuai selang tuntunan Rasul adilang lah si ikuti engkau makana sedap nadi kita ilmu la imbang abangkan kalak ngerana kalak sita dan sisi nilai ia tuh ngisi katanya bagai ia maka di kalak bicara hoax Islam gua bicarakan hoax nainari hoax kami baru istilah si baru si latuhu ya si latuhu si melala ajaran si ban jelma si gundare disandarkan aku Islam labo perlu si nilai ya perlu si perhatikan kah sesuai selang tuntunan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam doa biasana adi doa enda umumna kaikin doa edor sepindo men Allah Subhanahu wa taala ya kaikin surata adi litkin bencana sepindo men Allah Subhanahu wa taala gelah pedauh na bencana angka si bes biasana umumna si angka piga jelma bes babu dunia enda bagi kape adi masyarakat ta bagailah adi masukna doa enda armindo ngen zaman Allah Subhanahu wa taala pada dah tanen bagai aimca angkana adi doa
ngangkat tan mindo man Allah Subhanahu wa taala membagi si mentah lebih. Tapi para ulama bagina doa enda dua macam. Janari pembagian doa enda menjadi dua macam, bes penelitian bes dalil-dalil nari. Karis katakan li kajanya dalilna, li janya dalilna pembagian jenari karisi tarik kesimpulan pembagian doa enda ku dua macam. Jadi jenda doa nau'an. Doa dua jenis. Sada lebaya dua ibadah, dua masalah. Enda istilah jadi sila terjemahkan. Ya istilah. Gelarna pertama doa ibadah, gelarna kedua doa masalah. Kau paham? Oke. Enca si pelajari masuk kita ku pemahaman kaikin doa ibadah kaikin doa masalah. Fadu'aul ibadah huwa al-qiyamu bi awamirillahi ta'ala kas-salati was-siyami wa nahwi dhalik ibtigha'a wajhi ta'ala li husuli ala thawabihi wan najati min iqabi fa huwa du'a bi lisanil hal. Doa ibadah anda isilaksanakan kerana kai perintahkan Allah Subhanahu wa taala bagi kapi misalnya salat, puasa, kai kerana contoh ibadah, zakat, haji, ai katakan kerana doa ibadah. Engkai katakan ya doa ibadah, adi doa memindo bagai. Engkai katakan doa ibadah, ibtigha'a wajhillah. Bes kerana si pelaksanaan taman kerana si kasih perintahkan Allah Subhanahu wa taala, ai kerana tujuanna sidarami ia wajah Allah, ridha Allah. Wajah Allah kita ikhlaskan kerana ka ibadah anda man Allah Subhanahu wa taala. Makana kita salat, makana kita puasa, makana haji. Sidarami wajah Allah. Berarti si ikhlaskan kerana man Allah Subhanahu wa taala. Ladan si man makhluk. Makana di kita naik haji kai kerana bagai tujuan utama ta kai. Anda ya. Gelas sidat pahala, selamat ka bes iqab. Hukuman maksudnya. Sidat pahala kita cintai Allah, iridai Allah, masuk ke surga. Anca selamatkah kita bas hukuman Allah sigalangnya masuk neraka. Lalu ibaratnya kita misalnya contoh silaksanakan haji bagai gelah boleh kita di lokal kita pak haji lang lalu bagian. Perlu luruskan niat. Bagi kapi kita solat puasa keren labu ikatan kalak keren gelah ikatan kalak kalau alim kalau soleh labu na tujuan. Tapi kekrina icari ridha Allah. Makanya harus ikhlas kerana ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Doa aina dikatakan doa melalui perbuatan. Doa melalui perbuatan. Pertanyaannya bagaimana? Engkai makana pelaksanaan ibadah anda si solat kita, si puasa kita, si haji kita, sedekah kita, kai kerana bagai dikatakan doa. Engkai maka dikatakan doa. Padahal doa anda si angkat tangan ta. Allah ampunilah dosaku. Apa bagai? Allah berikan seti aku rezeki si halal. Ya Razak. Jawabannya, engkai makana amalan bagi amalan si bagai nak dikatakan ia doa. Sebab bes pengamalan ta solat anda, sebab bes pengamalan ta bes puasa, bes haji, bes sedekah, bes kai kerana si bernilai ibadah ia, si pindokan men Allah Subhanahu wa taala gelah kita selamat, gelah kita dat pahala. Mindongi kita men Allah bes ibadah anda. Law ibaratna bagi gelah go ibadah saja lang. Makana adi si pindau bes men Allah Subhanahu wa taala bes ibadah ta enda bes solat ta bes puasa ta enda kai kerana bagai gua carana maka diterima Allah kak makana ikut kita ta carana cara mainna istilahna ugangnya kita minta si pindah men Allah tapi lali sesuai keinginan Allah jangan berena ibarat nandai adi dancikan si contoh mindo teta misalnya li proposal bagailah proposal pembangunan kaya istilahnya kaya lah pembebasan lahan masjid kaya kerana proposal. May siban nge gua si tuhu-tuhuna gua tata cara buat proposal ise nge si tujukan anda kaya kira-kira si
syarat-syarat ibanna mesti penuhi. Makanya bikin menang proposal. Keharapan gelalit bantuan. Lolik kalau buat proposal, buat aja gua tetabannya, bikin garelik, bikin garlang, bikin lang. Ailah kak tuh we. Main-main gelarna. Permisalan. Kalau kai jelma buat proposal, banna setutuhuna, adilikin syarat nak berselembaga tertentu, banna syarat nadai krina, maka bikin nah. Mai bagai, kai harapan naik, gelalit bantuan masuk. Adindai banna proposal yang sesuai hatina, lid bagai syarat si beken si lembaga si pindon yang bana bantuan la bekenna dan jika berkasih pela masuk. Bagi kalau ngelamar pekerjaan, melik banna syarat je bagi CP kai krina bagai ngelamar ya kai pela banna. Banna aja surat selembar aku minta dahin teku bes kantor dana dah. Iterima seleksi berkas saja dan sikarila lewat. Bes urusan dunia saja bagai apakah urusan ta si pindah surga. Makana ugange jelma pindona men Allah pahala, pindona keselamatan, ribadah hiya, tapi sesuai Athena. Aturan main bes ia nari jangan terima. Padahal syarat ngulit kai pertama lebih tauhid. Makana belajar kita berserosat tipiana, walhamdulillah pelajari tauhid. Kedua, contoh, lang solat ni kan gua nge tata cara solat. Bersolat tenda si pindo tetak keselamatan, tapi gua carana. Nabi si utus Rasul, Nabi si utus Allah. Makanya sinin, ugangi solat si ban Rasulullah SAW, si ikuti ya, nutus teta, relajar, nutus teta si ikuti, bagian dekat man Rasul seban bagai, bagian dekat mina, bagian sebagai. Engkai, sebab si pindo men Allah pahala bes ibadah tenda. Maka ikatakan jenda doa. Adinggo si pahami si sebagainya, si angka ya sebagainya, kai maksud jelma piga-piga kalau muslim bawa dunia indah. Ya Allah parang daun-daun sabes kutata misalnya banna bid'ah tambahin banna tata cara. Baca surat Yasin mai ibadah. Ibadah, isi pelolik ngkarisa. Engkai kalau baca surat Yasin, adi majilai ukurna tehnar yang baca surat Yasin mido pahala dat pahala kayak kerina bagi. Tapi biar aku perban kita yang bagi adat istiadat iya lo angka kal arkai kalau baca Yasin. Dan singkari gelah go kumpul-kumpul jumpur teman kayak bagai saja iya makanya saja pinggu salah. Niat na benar saja bes pusuh napi dan sila benar bes Islam. Tapi kari niat na gelah go jumpa-jumpa bagi kundul-kundul bagi aja. Gelah go lit kari teman cerita. Jadi man kita kerina gelah kalau kita dekat dah usah maksudku. Endam, engkai makana ikatakan lit istilah doa ibadah enda, engkai sibedakan doa mencari ka ibadah. Untuk puasa, solat ibadah. Engkai katakan ya doa sebab bes ibadah tenda, bes puasa ta, bes solat ta, bes zakat ta kai kerina si pindo man Allah Subhanahu wa taala gelah imasukkan na kita ke surga na, ipedohna kita bes neraka na nari. Maka dikatakan ya doa ibadah. Peduakan. Tapi ingat si belas kendaya, ading go setah doa ibadah, mindo gelarna kita mindo. Kak mana ka perlu ikuti aturan main siban Islam, labu siban masyarakat, lang. Ingat rumusnya, aturan main harus aturan main Islam, labu aturan main masyarakat, atau aturan main ustad, aturan main ulama. Memang adi ulama keliru dan jika dia dapat pahala dengan sadar dia ahli ijtihad. Tapi masyarakat bes kita gundari si katakan kerina kelaki ngaku ulama, kak bingung gang kita gundari pe. Kerina ngaku ulama. Lawung lukah ngatakan ulama. Tapi gua lah maka nadi lit ilmu ta ngerana jelma bagi dan si nilai. Tuh nges katanya tahlang. Si menseraya lali ilmu na jumpa kaya si kalak ngaku-ngaku ilmu tah kaya di bablasina langsung iamalkan. Kak gundari melala. Maka kai muncul bidah enda. Walaupun tahu ya. Sebagai sekotakan merenda tahun 20 kita lolik kok kala ajan di kuburan kala
nanamkan mayat ai ajan ya langkun dari membolit janari rehna ai sungkun kalak sirbansa. Enca si peduakan lit gelarna doa masalah. Masalah enda bahasa Arab. Masalah ada mindo, permintanta, permindonta. Mindo kita men Allah Subhanahu wa taala. Aindam si biasa ipahami jelma sebentar. Abi mana di doa nina aindam si pahami ni doa masalah. Tapi doa ibadah dai ai monggo istilah bagi kam dewa si ngidah acara enda mungkin deba ngom tahdu deba ia ada dengan idahna tapi endam istilah doa ibadah encap doakan enda doa masalah kai talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw kasfi dur kai artina mindo man Allah Subhanahu wa taala sir doa ya mindo man Allah Subhanahu wa taala gelah reh menbana sada manfaat ya misalnya bagai ya Allah, gondekah kelakur jabu lalit anakku. Berikan doaku siti rezeki gelalit anakku. Ini manfaat gelarna. Ya Allah, enda aku buka usaha. Lancarkan do siti rezekiku. Ya Razak. Ini minum manfaat gelarna. Atau ya gelah pedauh. Sada bahaya. Sila sesuai ukur bagai. Misalnya ya Allah, angkatlah corona dak me bagai ai masuk doa-doa masalah pedaulah corona na beskaminari angkatlah bencana corona bagai contoh si gundari ngolit ataupun misalnya ya Allah pedaulah krina beskaminari si lama jile bagai ai nama ai gelarna doa masalah kalau lit sada sir doa mindo yaman Allah Subhanahu wa taala gelah reh menbana manfaat bagi kape gelah laus besianari krina si berbahaya, krina sila sesuai ukurna. Ini dikatakan kai doa masalah. Basta ya? Enca dai sekatakan lit istilah istighosah. Adi biasa bes TV, ai TV kangai. So TV sih dah. Lit ia banna panggung, marenda usul kuidah bagai gunari lah kuidah lit nari. Acara sponsori kangai bes TV ya. Lit panggung dikari bacaan arah belakang istighosah kubro nina. Kubro galang artinya. Berarti abanna cara istighosah skala galang. Makanya melala skala ikut. Isu tingkah. Lika deba ya peserta melala bagailah bagi stadion nah yang kau. Mereka kata istighosah kubro. Gundari pertanyaan kaikin istighosah. Oleh karena istighosah kubro, istighosah neta setah pilang artinan. Aita ada bankal istighosah ya kita kan undang-undang keluarga kerina istighosah ni. Awai ta ras kita setah pilang ka istighosah. Kak dia bajel meda. Sungguh ni lebih kayak istighosah ai. Bagai ya di kita kalak muslim. Labo minter ban kai ban kalak si ikuti minter. Sebab kari ngobes akhirat dah lo kalahkan jelma yang marenda bansa aku lo ikut aku. Si singgo salah pi bagai ni nakari. Ingkai ikuti kaina, langsung pun kaina lebih. Bagai. Sebab bes akhirat kerina jelma mindo ia si maha. Ari barat bagai si ian si tuhuna. Salah kena kerina kalak padahal yang si salah. Bagi ibaratna ada sinian praktek modern kita besenggeluh baba dunia ini bagi dua kalak misalnya si pinangko, dua-dua yang minangko, dua-dua yang tangkap polisi. Bes kantor polisi Lik sebegi katakan aku ngain dapat polisi, ada teman ku yang ngikut ngain labu salah ya. Lo lik sebegi bagai lik katakan yang dai pak suruh nak ikut. Siapa yang bengerana kaya engkau dai nyuruh aku ikut bagai-bagai nim. Si salah-salahnya bes kantor polisi bagai bagi kerina besahirat. Istighosah kayak kena tolabul gaus. Mindo gaus. Kayak kin gaus say. Gaus izalatus syiddah. Pedauh bencana. artinya. Jadi adik kita istighosah. Si pindaukan man Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelah ipedauhna kerina masalah. Kerina bencana. Besbabo dunia anda. Gelah la kena membantah. Ay gelar na kay istighosah.
Makana istighosah enda wala takunu illa minal makruh. Istilah istighosah la dipergunakan ia kecuali kaya permasalahan makruh bencana. Misalnya kayak bencana gundari corona, COVID-19. Tahu? Bankala istighosah. Gelar istighosah kerai. Sebab ipina man Allah Subhanahu wa taala gelah ipedauh bencana corona enda. Intinya bagaimana istighosah anda la dipergunakannya kecuali ya permasalahan. La meminta manfaat tapi memperdauh. Gelah ipedauh bes kita nari kai kirin si merugikan ta kai kirin sila bagi ukur ta istilah istighosah. Jadi ngos sekundari istighosah anda ibadah sebab minaman Allah. Ada ibadah li rumusan na orang lupa. Makana perlu si contoh-contoh ibadah anda, si ban jenda gelah sitah ia anda contoh ngaja ya dalam ibadah melala. Tapi anda si melala jelma ndabuh ya bes masalah kesirikan banna bes bid'ah banna sesuai ukurna kai kena bagi la ikutina aturan mainna. Tapi isandarkan ku Islam. Istighosah bahasa Arab, ibadah, doa ibadah bahasa Arab kangai. Makana kai harus ya itauhidkan Allah. Artinya bagaimana? La sibaikan ibadah anda, doa anda, istighosah anda kecuali min Allah Subhanahu wa taala. Mencakai ga si ikuti aturan mainna. Loka kita reban aturan mainna. Sebab engkai standar si inginkan Allah Subhanahu wa taala maka utus rasul. Adi man kita ngkirina reban urusan kai utus rasul. Medan sing katakan Allah misalnya, medan sing Allah katakan ya, karena aku ciptakan ibadah di bangku. Terserahkan aku tekan ibadah, kali ku nilai akhirat. Medan sih bagai. Adi bagian menggo nasib-nasiban. Lalu setelah apa itu ngiterima. Lastah standar ibadah tena. Perban ar-Rahman ar-Rahim maha penyayangna Allah Subhanahu wa taala men makhlukna. Iutus Rasul. Makana pengutusan Rasul terakhir Muhammad SAW nikmat si segalang. Nikmat terbesar bahasa Indonesia. Nikmat galang. Sebab setelah kita diciptakan beribadah, encah utuskah seorang nabi ia gelas setah guang ibadah si inginkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya isti'anah, istighosah ini. Enggak ya, enggak setah istilah. Doa terbagi dua, doa ibadah, doa masalah. Mencari istilah istighosah enda la dipergunakan kecuali ya permasalahan-permasalahan si pidoman Allah Subhanahu wa taala gelah ipedauhna bes geluh tanari. Mencari istilah berikutnya ya berkaitan bersedoa anda isti'anah. Kaikin isti'anah lah. Kaikin isti'anah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari baca bersolat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, membantulah kami beribadah, sembah, membantukanlah kami mindo pertolongan. Tiap hari ipakai ibaca. Sebab lah ibacalah sah solat sebab rukun. Tapi lah ihayati lah paham. Dengan kanya minda tolong man Allah. Jadi narin kau baik kena buat syirik ya. Buat nabi buat bidah ya. Baik kena ibadah man makhluk. Maka lah nyambung. Kontradiksi bahasanya. Lah nyambung. Bagilah nutus tempat tenar ibadah. Pindona ibadah hendak kita katakan kita ibadah man Allah, si pindaukan man Allah gelah kita iridoina, icintaina, masukkan ke surga na gelah pindahna bas neraka nari. Me ibaratna bagi doa pemindonta, me bagi harapan. Tapi dunia ibadah banaka ukurna. Maka kontradiksi. Isti'anah tolabul aun. Kaikin minda aun, kaikin aun anda pertolongan. Jadi sebenarnya Allah pertolongan. Makanya huwa ya'ammu minal istighasah. Istilah isti'anah anda lebih umum ya istighosah. Berarti istighosah masuk kategori ya isti'anah. Berarti dipahami jadi ada isti'anah pemindon teman Allah bagi kapa ia manfaat membantah, si pino ke manfaat membantah atau ia si pino man Allah perkara sila sesuai ukur ta si gelah pedauh Allah man pergeluh tanari. Istilah isti'anah. Maka ia sifatnya lebih umum ya
beristighosah nari. Sebab istighosah ina khusus ya permasalahan-permasalahan sada bencana si pidokan man Allah Subhanahu wa taala gelah ipedauhna bes pegeluh tanari. Bedana. Mangga. Jadi jeneng gosta doa ibadah, doa masalah, mencari kai istilah istighosah, mencari kai istilah isti'anah. Telu. Maka masuk kita ke rumusan. Kaikin rumusan na, kebetulan penulisannya ban najis ada rumusan, tapi bes narasinya dah. Tapi kalau katakan apa aja rumusan na. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man da'a ghair Allah ya istighatha bihi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah annahu musyrik. Ulama engkau ijma'. Bahasa sidebannya konsensus. Bahasa sidebannya lali terselisih. Ulama ya. Ulama situ si katakan labau si ngaku-ngaku kala ulama. Bahwasananya isepaya berdoa man selain Allah. Doa mah langsung lemparkan ku jenda. Doa anda terbagi dua, doa ibadah, doa masalah. Berarti isepaya ibadah man selain Allah, sembelih mai doa ibadah gelarna. Engkau baik kena begu jabu. Baik kena sembelih engkai gelar roh bolangmu. Gitu. Kalau belakang kan mau pintu harus kayak roh bolangmu, sembelih kan ke manuk di darat. Ya, ini ibadah katakan, sembelih. Atau ia beristighosah selain Allah berperkara sila mampu ia kecuali Allah dikatakan ya musyrik. Isepir doa minta tolong midau men selain Allah bagi kapi istighosah perkara-perkara besar bencana laman Allah berperkara sila sanggup memenuhi menyelesaikan simberikan kecuali Allah. Katakan musyrik. Berarti jangan si pahami. Tadi mido tolong kita bagaimana kita pakai istighosah misalnya mido tolong kita berperkara pinangku ke rumah ta. Misalnya. Pinangku ini ya entah kai kerin jelit tah. Ya ini ku pepek dan bunuh pedansi ya bagaimana. Si mido tolong kita polisi atau tetangga ta kalau si ronda. Dansi kai. Mampu ya nangkap kalau nangkuenda. Bagaimana? Ada si mampu ya, lai katakan musyrik. Tapi ada si katakan, wahai kiai pulan. Tuan guru. Angkat kendu sitik corona enda. Jangan sanggup iya. Corona bes Allah Subhanahu wa taala. Pusing kerina banda dunia enda. Besar ada virus ngenca. Makanya kita ini kalak lemas tuh, tapi metual Bagaimana? Adilah sanggup si bereskan kecuali Allah. Maka nak tak ia karibas kesyirikan. Kaikin musyrik. Makanya istilah bes kita pay bes siwari-wari perlu luruskan. Sebab gunari sirik pengkau ni na kaikin sirik ate. Oh maksudnya dengki bagaimana? Harus bedakan sirik ada bahasa isekutukan Allah bas peribadatan gelarna sirik. Pelaku na silakukan ikat gelarna musyrik. Paham? Ada kaidah ya? Ada kaidahnya. Ulama sepakat lalit hilap berarti sada lalit hilap jik sepakat gerina. Ya? Berarti adilit ulama, ngaku ulamanya. Dan si kita ristigo sama makhluk nina. Dan si pindokan urusan ta'enda si la sanggup ya kecuali Allah ya. Misal mindo anak misalnya. Berdoa rezeki itu anak. Allah rezeki mas Allah nari. Rezeki perlancar usaha kiranya Allah Subhanahu wa taala. Ipindo menjelma berarti sejelmena lalu sanggup kari ia merubah keadaan. Lang. Jadi jelmena lemah ni. Kai bis jumana lutah na kai kari botika lutah na. Sebab lemah.
Engkai ka makana mindo tolongan bana bagaya. Makana mamang te tausur. Jelma ainda labo sanggup ia di Allah takdirkan ia kena penyakit. Labu sanggup ia nolak sa. Encar kita minta tolong menbana gelah angkat na penyakit sebuah dunia ainda perlu siluruskan. Ulama telah sepakat ICP jelma sirdoa yaman selain Allah, beristighosa yaman selain Allah, berperkara sila sanggup membereskan sa kecuali Allah, aing kok ikatakan sada istilah ya musyrik. Musyrik. Ha? Ainda kaidahna, ainda rumusanna. Walau qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana yang misalnya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiap hari salat ni ucapkan ini dah. Lar manfaat ai sitik pai. Meski ia ucapkan ada syarat masuk Islam dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ya? Ya. Tanda masuk Islam. Tapi dibuat kesirikan lar manfaat indah. Lar manfaat. Contoh indah may sebuah peraturan ya undang-undang masuk Islam bagi indah. Ibarat anda bangsa ada peraturan. Bangsa ada peraturan. Baca tiap hari peraturannya. Hafal. Tapi lah iamalkan. Bermanfaat, jangan manfaat. Atau iamalkan ilanggar. Gue kayak manfaat hafal-hafal na peraturan belum labu idalankan konsekuensinya. Sebab konsekuensi la ilaha illallah nggak pernah kita bahas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah artinya kayak adik kita ngor ibadah kita selar ibadah kecuali aman Allah Subhanahu wa taala. Artinya la sibaikan sada ibadah pe kecuali man Allah Subhanahu wa taala. Enca kita la ibadah man Allah kecuali sesuai kaya kai aturan main ajaran Rasulullah SAW. Ibadah anda doa, berdoa kita man Allah. Gua cara doa. Gom ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah buka kitaban aturan main. Emang karena istighosah adik gosah sebagai anda, emang kadang jika resi nilai praktek istighosah masyarakat istighosah lah setah anggaplah murniman Allah Subhanahu wa taala labu setah kerina kabes pusu jelma. Anggaplah ia baik naman Allah tapi tata cara naka kalah sesuai. Lau pernah ibaratna Rasulullah atau sahabat ia kumpul kerina besada acara banda encar zikir-zikir jamaah ya jai kerina banda carana istighosah. Lalit kerina jelma singgo jamin masuk surga deba. Lit ikatakan Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga diskursen. Enca atas nama sahabat dia maksum labu kari salah ia. Allah pepujikan kerana sahabat-sahabat Rasulullah bas Al-Quran dan baca min surah At-Taubah ayat 100. Labu pernah banna si bagah. Bencana lid bas zaman sahabat. Lid. Virus pelit pada zaman Umar. Tapi labu lid kerana banna si jelma gundari banna bas ada sada acara panggung kumpul ya jai kerina jabana zikir-zikir ka lebay ya tahkari bacaanna adi sinin mainkan logika ta majilai kakin na majilai di berdoa baca-baca bahasa Arab jai kerina doa ka kerina jai labu lid si kidah jayat yakni si maksiat-maksiat singgo sepakat kerina jelma jai maksiat melabong adi sinin bagai majilai logika ta tapi adi di sini na bas aturan Islam dan lebih generasi si mengamalkan Islam si pertama yang singgo persaksikan Allah keadilan mereka, persaksikan Allah, ipuji Allah kerana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Loli sebagai mana? Dan sikin kita si lebih paham bas ajaran Islam ketimbang kalakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW alaihi ridwanullah alaihi majma'in. Lang. Kak ningkundai adik kita, kita ragama enda perlu ngai ketundukan enda, manisi ketundukan aturan mainna. Langa disungkun kari pusuhta, kai kirina bes surata, kita mehar banaturan pe.
Adik kita bana turun rekai lajar. Adik kita bana turun rekai kita lajar. Relajarlah gelah tunduk kita menaturan. Gelah setuh bagainda ka penajaran Islam makanya suruh kita relajar. Maka ikatakan kaya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. ICP iya relajar nuntut ilmu. Ipermudah Allah ya dalan ku surga. Tapi di masing-masing kalau gerban cara aturan main besian arjang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak? Meski kaya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat kaya, puasa kaya, haji kaya. Tapi isekutukan Allah, nol. Lai terima. Iya. Lo kok kamu menentukan sa ustaz diterima lah terima. Adi bagailah kak setah ajaran Islam adi bagai. Adi pengingkaran ajaran Islam artinya. Kai fungsina Al-Quran, kai fungsina sunnah. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adilit kang belas-belas enta labu kaya si menentukan aku ke surga, labu kaya ka menentukan sa ibadah ini terima selang, berbahaya. Dan sikin kata salat hati-hati melang. Ibaratnya bagi aturan main. Ngom baik-baikan contoh. Mido bantuan teta ban proposal kayak syarat-syarat na bagaina ban ni na. Sungguh-sungguh sirban proposal gelah kari iterima proposal na kay syarat-syarat na penuhi na krina. Engkay makana bes urusan dunia sungguh-sungguh kalau kay ikuti aturan giliran bes akhirat labo nanti kita balik bes bobo dunia indah kekekalan bes surga Allah atau kekekalan bes neraka Allah main-main kita suka hati tesiban lai periksa lebih tuh ngenda talang permainan setan. Itsarrat al-Islam ma'a talaffudhi bisyahadataini alla yu'bad illallah. Faman talaffadha wa 'abada ghairallah fama ata bihi haqiqatan. Sebab Islam enda persyaratkanna tatkala kasih kada jelma ucapkanna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la isembahna kecuali Allah. La ibaikan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aim ipersyaratkan bersyahadat mencapai la isembahna Allah kecuali sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kasih juluki kalak si katakan anda ajaran Islam bikin ada data valid ya data valid. Anda Islam kai bagaimana anda tata cara kai anda hadis-hadisnya ada dalil-dalil negrina. Jadi katakan kaya ekstrim. Katakan kaya teroris. Liknya teroris tapi di sepukul rata kena teroris bermasalah. Ya. Inna du'a ghairillah yunaqidu aslat tauhid wa yunafihi bil kulliyah. Anda pe kaidah, anda pe rumusnya. Rumusan. Inna du'a ghairullah. Engkai makana adi ibaikan na ibadah man selain Allah lar manfaat krina kai si belaskan na dua kelima syarat krina puasa kai pe bagai haji na krina la iterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab beribadah man selain Allah doa jadi bahasan doa ini dikatakan terbagi dua doa ibadah dua masalah beribadah man selain Allah batalkanna pokok tauhid ta hilangkanna krina ading go batal pokok tauhid tena makana kai pe si amalkan lalit nilaina bas Allah Subhanahu wa taala perkara si kalak jelma meterem enteng akapna
tapi konsekuensinya galang pagi besar akhirat. Makana perdaikan jenda lalit ulama khilaf ise doa yaman selain Allah bes perkara sila mampu menyelesaikan sa kecuali Allah. Adi si mampu jelma bagi contoh ni kebaikan lah, gak masalah. Bagi minta tolong kita menjelma, saya ada jelma ngangkat barang. Lalu kita perlu berdoa misalnya, ya Allah angkatlah barang ini. Minta tolong. Si pido menjelma, si sekitar te angkat si tinaknya, lah terangkat kue. Me sanggup ya sanggup, dah masalah. Si pembahasan tenda permasalahan sila sanggup mengeksekusi saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia mengangkat penyakit anda, memperdeher rezeki kita, kayak yakni gila sehat, panjang usia, panjang umur tak berstatement Allah Subhanahu wa taala. Kirim mas Allah Subhanahu wa taala. La si pindo kecuali man Allah. Adi pindo selain Allah musyrik. Belaskan apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat pa ya, haji pa ya, kerina bagi sedekah pa ya, lalit manfaatna. Karena Islam mempersyaratkan kai kerina ibadah-ibadah ta'enda, persyaratkan la ilaha illallah, Allah Islam mempersyaratkan la isembah kecuali Allah. Sebab adi kita doa man selain Allah, ay membatalkan tauhid. Membatalkan tauhid. Nah, fa du'a ghairullah, fa du'a ghairillah wa su'alu ma la yaqdiru alaihi illa Allah ta'ala ibadatun sawa'un kana talaban lis-syafa'ah aw jalban lin-naf'i aw daf'an lid-dar aw ghairu dzalik. Berdoa kita selain Allah, bagaikah kami mindo kita selain Allah perkara ya urusannya sila sanggup mengeksekusi sa, sila sanggup menjawab sa kecuali Allah, ay katakan ibadah labo katakan ka ipilah-pilah ay dah labo ibadah Ustaz. Adi ibadah adi kita doa man Allah, tapi adi berdoa man Allah, tapi adi sipindo kan man makhluk bagai ay labo ikatakan ibadah. Dahil ko si katakan. Uway, la ikatakan kara ibadah. Labo pembahasan ta, labo pembicaraan ibadah secara umum. Oke, anggaplah labo ikatakan ibadah. Misalnya, si pindo sada permasalahan man kalak jelma, sanggup ya menuhi sa misalnya. Angkat siti barang enak, uway, terangkat na. Tapi adi si pindo makhluk perkara sila mampu menjawab sa kai si pindo kecuali Allah, ay ibadah gelarna, ay ibadah. Ini menarti ibadah ndai si pindo kan man Allah Subhanahu wa taala bes ibadah tedanari gelah ibekenna kita surgana, gelah ipedauhna kita bes neraka nari. Si amalkan kai kena si perintahkan Allah, termasuk kai perintah Allah lah mentauhidkan Allah. Si tadingkan kerina kesirikan. Ay bentuk ketaatan man Allah Subhanahu wa taala. Mencaroh dia bajal maenda lah laksanakan na. Tapi harapan na ya karing mati masuk surga bagi kerina. Ay kak sila sesuai harap ucapan dan perbuatan ni. Bagaikah apa ia permintaan syafaat? Minta tolong. Sering si bagi kai istilah syafaat. Bagi katakan dewa jelma, berselawat kita men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelah kari harapan ta bes akhirat pagi dan sidat syafaatna. Ai me belas-belasan. Buktina kai. Nina Rasulullah bebanna. Encap pino na syafaat men Rasulullah jang edat. Orang buat bid'ah nina Rasulullah bana bid'ah. Encap tetap mengatakan kari si harapkan gelah kita kira mendadat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedap ka
Berarti seri kak kalau erlajar selar lajar. Erlajar ia toh na ela kak danci. Begini. Mencali kalau erlajar lah toh na ela danci. Silar lajar banna bagenda, sir lajar banna bagenda. Jadi dua-dua nak kari dat sapat dua-dua nak ngurkar lajar. Tadi sering hasilnya. Sajalah masuk logika kata. Apakah kalau kita bicara ke dalil berkaitan akhirat dalil, Islam dalil. Anggulan ni kena. Au jalban li naf'i au daf'an li dar. Mendatangkan kaya pendehur pindonta manfaat. Jadi pidaw ka minum gelah dauh ia kai kini permasalahan misalnya sila sesuai ukur ta. Atau selain ni. Ikatan kai ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Gofir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, berdoalah menaku. Aku jawab. Gua makilah kita tek. Allah ngatakan selangsung firman Al-Quran dan si robah-robah kalak. Adi perkataan, adi berita bes jelma dan si benar dan silang. Tapi berita bes Allah pasti benar. Allah katakan jenda, berdoa menbangku ku jawab. Lah ya tu, pindah menjelma. Ini min gundari, lika berita gundari, oksigen perlu tabung oksigen langka. Jadi rebutan gundari, lip harga ngo naik. Lip temanku kirim ada posting, biasa ada jutaan cak gundari ngo 2 juta nina. Meserandat sana nina. Enda. Oksigen. Kerina kita berseruangan enda bagi kapi kam kerin singinin acara enda sangana kita hirup oksigen. La pindah Allah bayaran. Lang. Labu bagi gundari kelakian darami oksigen kerina bestabung oksigen merga 2 juta pilali mentukuran. Sangana gratis. Tiap hari mulai bes kita kitik-kitik nari. Kai nina Allah membanta bes nikmat enda tauhidkan. Erdoa ni Allah. Doa menbangku ku jawab nina Allah. Latuk jelma. Tapi tiap hari nikmat Allah ya pakai. Saya katakan bagi katakan kita ekstrim, katakan kita Wahabi, katakan kita Salafi, tak kayak sungkun PRT ni kayak Wahabi ke Salafi lutuhna. Gelangung ngerana bagailah. Endam deba tiba-tiba jelmandai. Tapi perban kita saudara Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Lalu ia sempurna keimanan kaina di gelah karya bes ukurna cintai kai bes cintai na bersaudara nanari bagi kapi seperti cinta na sendiri ibaratnya bagaimana adik kita ngodak tauhid bagi kami nateta kerina teman-teman ta kerina kaum muslimin adik ngustah sunnah bagi kapi gelah tahna kerina sistah agama bagi kapi kerina saudara-saudara tahna agama bentuk kecintaan bes Islam. Maka Allah mengatakan jeda katakan selanjutnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati isaipe ia sombong bes peribadatan menbangku layar doa menbangku baik pindona selain Allah isekutukan aku nina Allah bes permasalahan sila mampu melaksanakan saya kecuali Allah kain nina selanjutnya saya dakhuluna jahannama dakhirin pasti kelak masuk neraka dalam keadaan hina. Masuk ya hina. Kai bes Al-Quran, kai bes hadis lah berita bagi-bagi aja. Pasti terjadi. Sangana terjadi, incakari bes terjadi. Lah bagi berita dan si benar dan silang, dan si terjadi dan silang. Berita bes Allah, lead konsekuensinya. Makanya, bes Gofir 60 henda, si baca bagai, Allah min aku. Bagai iya. Sebab anda pasti pagi si melaksanakan sadena lid. Tapi olah kita. Buat cara Ustaz pelajar. Rosak TV fasilitasi. Alhamdulillah.
berdoa kepadaku, mindo kena bangku nina Allah, ku jawab. Tapi Ustaz, ku pindo ke aman Allah lah jawabnya gua ngi. Janar setelah jawabnya. Doa me ibadah, doa ibadah. Berdoa saja kita udah pahala. Berdoa saja kita men Allah, kayak membantah. Allah siapkan surgana. Padahal kita bes neraka nari. Enggoi lakin hasil bes ibadah teh. Sepinam misalnya Allah usahakan rezekiku. Ternyata bangkrut. Lah kak sesuai Ustaz. Oh, timai lebay. Dan si karis perkara si menurut Allah si pindo kenai kai si baikan Allah bantah si majilaina. Sebab kita ni labus tah kai permasalahan kulbai. Dan si kari usaha tenda lancar, tapi lit ia paidahan bantah. Oh, bagaimana kapan? Mencar dalu bagi kapan aku akak merenda lancar usaha ku dan cek aku masjid pihak laboy. Lalit kerina labo langsung pemikiran negatif lang bantah lang labo bagai ia lit positif pikirkan. Oh, dan sikap bagaimana makana bagian. Sebab ibadat berdoa saja kita men Allah yang udah pahala. Mau keri waktu tak baca terakhir. Daima ikatakan ibagi ia doa enda menjadi dua. Enda doa masalah gelarna. Surat Ghafir 60 endam doa masalah. Al-Jin 18 enda doa ibadah. Nin. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid milik Allah. Milik Allah. Makana Allah kena doa bes masjid-masjid Allah. Allah kena doa kepada selain Allah. Berdoalah kena man Allah Subhanahu wa taala. Allah sekutukan kaina Allah bes masjid-masjid nah. Jena bahasana doa. Pertanyaan ta, ibangun masjid ingat doa saja? Lang, salat. Zikir. Tawaf. Jangan tawaf Ustaz. Masjidil Haram, masjid. Ibadah, haji, ibadah. Iktikaf masjid puasa, ibadah. Tapi kan makana bahasana doa, nam dikatakan doa ibadah. Jenda narim makana ulama ibagi nangkai makana doa ibagi dua, doa masalah, dalilnya kai Ghafir 60. Doa ibadah apa dalilnya Jin 18. Gelarna istilah istiqra, penelitian. Jadi intinya labu kita bahasa istilah kari pembahasan khusus bagi si erlajar ka ia khusus dan si tehna. Bagi kita gundari si sinen wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Oleh kerana beribadah bes masjid-masjid Allah, oleh kerana beribadah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala bes masjid-masjid Allah, masjid milik Allah. Tapi kami bangun Ustaz, masjid rumah ibadah, rumah Allah. Makanya Allah sekutukan Allah bes masjid, bes rumah-rumah. Tapi baca pakai istilah doa aja nah. Doa. Berdoa saja kita ke masjid lang, salat. Haji bagi katakan dah. Tawaf, zikir, i'tikaf, puasa, kayak kirina. Bersedekah pun masjid medan sih. Bayar zakat. Ban kala masjid, no masalah. Kajian ilmu, masjid. Tapi kayak maka bahasa doa, yang maksud doa ibadah. Makana aula sekutukan Allah bes masjid. Jenda nari maka siteh engkai makana ladanci ikuburkan jelma bes masjid. Gundari wasiatkan apa kari ngomati aku kuburkan aku bes masjid si marena aku wakafkan nina. Lai laksanakan wasiatna. Hadir dalan kita misalnya, pengalaman ko ya. Laku tagundari tahlang lang 2004 marenda bes mulai kita tanahi karonari masuk terus ke Malabo rata-rata melala masjid lit kuburan najai lah kita solat ngadi kita solat tetaji kuburan daramika masjid deban lah sah solat tabes masjid lit kuburan potensi kesirikan je kan Allah kena beribadah berdoa kepada selain Allah bes masjid-masjid Allah. Yang terakhir si tutup
Wa fil hadis sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Doa enda ibadah. Hadisnya. Doa ibadah. Adi nggo seteh doa ibadah maka si bahas dai. Adi nggo seteh doa ibadah la sibaikan doa kecuali man Allah Subhanahu wa taala. Linda istilah doa terbagi dua. Doaul ibadah, doaul masalah. Lika gelarna istighasah permasalahan-permasalahan si berkaitan ya bencana-bencana. Lika istilah bes isti'anah lebih umumnya. Kaitannya ya bes pemindon ta si menjila membantah atau pemindon ta gelas si pedah kerana bencana bes kita nari. Bagaimana lebih menkam krian pemirsa Rasat TV. InsyaAllah kajian tenda si samungka pagi bes Selasa sirah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.